lamun batur-batur salapi niki mun silik teu berniat lalu ziarah ojok Madinah hem kembe lalu ziarah ojok makam Rasulullah din kanggo ni kemben sehingga Nabi bahasa la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Nabi bahasa dem kanggo paksa diri berpergian kecuali kepada 3 masjid. Masjid Haram, Masjidku, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Din wah bahasa kena ziarah hojok kubur kaku lemak din wah din kanggo bahasa niki. Maka niki lamun keumuman marak niki terjawab si para ulama. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Yarham niki menjawab. Salah sakit niki saaran ke istisna pengecualian niki harus senarak sak terkecualian. Hadis makin niki den kanggo pada lampak, den kanggo paksa diri berpergian kecuali ke 3 masjid. Lamun tasak mustasna minhu niki adalah salapu tau niki ndek mungkin tepang. Kemben berarti ndek kanggo ya sekolah jok luar, ndek kanggo ya jual beli, kecuali enggak dek lampak hat lu niki doang. Lan dinarak dengan kena meni. Selapu dengan kena kanggo berusaha jok luar. Berarti ndek selapu tau niki. Napi niki pengecualian berarti masjid. Den ndek paksa diri berpergian kepada masjid-masjid kecuali 3 masjid baru tepang makna. Lamun Nabi Rasul doang niki penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi tiang pelungguh sak bukan Nabi bukan Rasul. Mau abad lalu sakena sayyidina niki arak dengan niki. Engkah kena sayyidina langsung kena Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga sak bid'ah kena sayyidina. Nabi berbahasa Nabi ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyidnya anak Adam lagu ndik kesombong. Demikian pula kenyang kesembahyangan bahasa beliau. Aden sak kanan atau ulu. Sekedar imam doang tetap nganjeng niki lai doakeun lamun laki lai tungkil lamun nina. Niki beda pendapat. Embe sak niki sak silak be niki lawan idang pegejuh lawan dekeran be nia tu mamu nin datang tanggur rusak lain niki embe nina mamu miandang ulun daya lauk adang dengan terbalik. Datang waktu tanggur rusak lain niki embe andang oh balik niki kaya penang jem mayat niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita ta'zimi dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdullah, semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan fi taatillah, diberikan semangat niki untuk membimbing tiang pelungguh meniti kehidupan di dunia niki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustazah
It mula muzakarah tang pelugu sami niki dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan setiap perkara sak penting lamun dek temulak si dua kalimat niki maka terputus barokahnya atau sedikit barokahnya. Yang pun Al-Quran sendiri niki diawali dengan Bismillah kance Alhamdulillah. Dengan nama Allah segala puja-puji hanya bagi Allah. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, luwe sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, li asmaul husna doa niki siwa puluh siwa lagu oleh siwa puluh siwa nama-nama Allah yang baik niki sak paling kerang tiang pelugu sami ucapkan adalah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dengan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelunggu, maka tiang pelunggu pulih temakin niki untuk tegeraan atiangan teicanat kesempatan tetapi yang waktu untuk menghadiri majelis pengajian marak makin niki. Luwek dengan saat niki walaupun molah, walaupun sempat, walaupun sehat, lagu atiangan di man tegeraan sedasa Allah Subhanahu wa taala. Ndek masih niki gawe kebagusan. Karena kasayang Allah Subhanahu wa taala pulih tiang pelugu sami niki karyan kebagusan niki. Isi kasayang Allah lain tan tetek terhitung, lain tan terekeng pagawean solah ke pagawean lengek. Lamun pegawaian solah sekedar te berniat doang niki. Sekedar te arah angen te gawe supaya perkara bagus, langsung sergap niki malaikat raqib tulis niki maut langsung sakit pahala. Padahal baru berangan berniat. Anding ke arah waktu ke laun sak yak hadir doang di pengajian jam 11 misal atau jam 10 yak milu zikir langsung malaikat niki maun pahala. Berniat nek hadir zikir, berniat hadir silaturahim, berniat hadir pengajian. Angkat luwek-luwek dan berniat. Lamun sekek niat niki sekek mau terpahala niki. Padahal sekek pegawaian niki. Lagu luwek tat niatan it kembe makin kojok niki sirajul huda pertama nek silaturahim. Kaji sebab selapu jemaah. Langsung mau pahala satu rahim sekek. Kedua yat zikir. Yat ngapiaran niki berselawat langsung niki sibuk angka aluran beniki malaikat atid sak libur niki ada raqib doang niki sibukan. Tulis mau payun terdatang jam 10 niki mau berangkat niki malik serius sibuk niki kali 10 bahasa niki. Subhanallah 10 kebagusan pahala lamut gawe napi sapun niata. Lagu lamun lengek pegawaian niki arak dengan berniat gawe lengek niki masin selo malaikat atid niki hangkah tulis nyudu. Dia man baru berniat. Deman ngamuk dosa niki. Sampin gawe dosa niki baru enteparan bedoe sekek dosa. Alhamdulillah niki rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rak baru ngaji dalam seminggu niki sejelo bahasa sejam dia sejelo niki. Lagu untung kali 10 beniki, ande nak sekek pahala niki sak badik saya selamat niki. Untung sak kebagusan niki tekalian 10. Ya ampun lamut sembah lamut puasa Ramadan terturut isi 6 jelo Syawal setahun jarin kemben sehingga Ramadan niki titung 300 telung dase kali 10 300.
Rombon si 6 niki ada yang sak 306 dasa, ia keluar jelo dalam setahun. Aing bulan salainan masih baut kembin serneng bulan Syawal doang. Enggih baun lagu basen ulama lamun li bulan Syawal setahun puasa mau niki setahun lagu ndek pahala wajib puasa sunat jadi dari 10 setahun puasa sunat. Ia keutamaan. Subhanallah niki rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ia pun lamun dalam kitab Hidayah Imam Ghazali temanikan tiang keluarga sami bedui jadwal harian. Dari Nabi li kelemak-lemak niki wat jadwalan diri kira-kira Nabi kebagusan saya tahu gawe di jelo niki. Jam niki kira-kira Nabi yak nyapu. Ibu-ibu kemisal kelema-lema hingga sembahyang subuh hingga zikir yak nyapu nyai. Niat Nabi saya ingat temanikat niki an-nazafatu minal iman. Netman niki yang nyapu niki dulu masih berniat doang langsung temu pahala niki. Ya hingga niki yak meriap meranyam. Ya jari priapan selakian salumbar boyak rezeki sahalal. Anak selalu boyak tuntut ilmu mau pahala. Oh laun jam 10 arek pengajian, laun nek hadir niki maka niat-niat niki ndetman gawe sampun mendapatkan pahala dari sida Allah Subhanahu wa taala. Mu tetun telaun gawe niki kali 10 burung temisal niki wat berniat tek ngaji maka de berangkat datang temui oleh jauh ndet tahu niki ya lalu itu kenen kan det kanggo niki burung telampak ngaji tetapus niki pahala sawane niki nenten tetap ye si kemain berniat niki. Yang pun layak cerita niki sebuah hadis riwayat di zaman Bani Israel niki terjadi paceklik kelaparan, kesulitan makan, dengan kelaparan marak sepuk dengan sugol jok serin segara. Mun seriuk niki geres sangat isin luwe niki lai serin segara niki napiunin anden geres niki adalah tepung gandum. Atau cerita beras, anden biras niki beras, bahasa lauk biras kena geres. Anden geres niki adalah beras, serten akuepin. Namun beras tidak akuepin sak berempit ada. Serten akuepin maka ik sedekahan selapuk nojok dengan sak kelapahan niki. Ada yang sak ndek kelapahan. Yeuni niki sekedar angan. Mu lema li akhirat niki mu kebengak niki sak mau pahala keluik lalu sampai dia beri terimaan ya Allah dek wah gawe ruan pegawai menurut pahala napi niki kan wah mulai berniat ande mek bedui ande doang niki baru ande nek bedui lagu si tetun berniat niki ande tetu bedui niki mu ya ndek sekedar kena ande kayak mau doang PKH lagu maka mau ndek nyugulan. Arak niki masih ande aku mau kepelit narang keprekengan sojok masjid doang pada kepelit-pelit nunin. Ande aku yang mau nunin 300 karubelah sekian nyugulan ande ke mau nunin. Tetun kena meni maka makan tetun takdiran mau niki mikir karubelah keluwe ruwe. Subhanallah sarang kepeng niki ibu-ibu. Lamun ite tejongkok sak niki kedik jari. Padahal pada niki warnen biru, gambar pada tulisan 50.000, 5 4 telok niki. Lagu lamun tejongkok selaki am niki 50.000 sekedek. Apa kemau ni pindang doang dik mau. Lagu lamun tiak nyugulan jok masjid si marak kalah kelabang ruan kepeng selembar niki 50.000 kebeleen nunin keluwen baru sak sekedik naki sak keluwen jari
Ieu tan niki, ieu memang iaran setan niki begoda niki. Lagu lamut tetu berniat Allah wikan memang tetu niat dengan niki lamun berdua yang sedekahan mau pahala. Angkat niat niki penting. Ya pun dengan makinkan dengan lumbar haji luwih mau melet lumbar haji melet lumbar umroh niki lagu entat saketu melet niki ande ke bedu kepen basem ya kedoang lalu mau tetu untuk berniat niki sampai mati ndet mau lumbar umroh lalu haji niki mau tepahala marak dengan sampun haji sampun umroh lagu sak tetu berniat niki melet kunin maka menuk kepeng beli enmek bejulu uni nani burung nyetor niat maka penting niki pertama-tama niki setelah sembahyang subuh mulai ngendeng kira-kira apa berniat gawe solah niki mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan niat yang pelungguh niki lamun dek masih dek terugi sehingga sak mendapatkan niki pahala oleh niat yang pelungguh niki maka nikilah bismillahirrahmanirrahim Allah Maha Pengasih Maha Penyayang tibat yang pelungguh alhamdulillah yang pelungguh saya bersyukur kembali sehingga lamun tahu bersyukur ya terumbuk nikmat kan dia mut kayun niki lamun tahu bersyukur nikmat tetrombo niki terjongkok si selakian 50.000 niki japak ndek bersyukur ndek terombo lamun alhamdulillah terima kasih suamiku nin sayangku nin niki kan niki mula napera niki enggak nabe niki mulara ni hari gerokok melaku nggih mahal terombo jarin niki saya ngamun najum sama mun baru niki sayang dahuni nan lagu niki ko di serin tersebut niki dengan saat tahu bersyukur la in syakartum la azidannakum maka niki yang perlu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin selawat salam mari kita aturkan kejugaan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin sayyidnya penghulunya para nabi dan para rasul apalagi yang pelungguh lamun nabi rasul doang niki penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi yang pelungguh sak bukan nabi bukan rasul mau abad lalu sekena sayyidina niki arak dengan niki engkah kena sayyidina langsung kena Allahumma sholli ala Muhammad sehingga bid'ah kena sayyidina nabi berbahasa nabi ana sayyidu waladi adam wala fakhr saya adalah sayyidnya anak Adam lagu ndik kesombong sekedar kebarah maka subhanallah dalam Al-Quran niki misal adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dengan isyarat misalkan niki Allah berbanik ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dengan sak beriman lamun ngeraos kaca nabi dan di kerasan suara melebihi suara nabi kemudian saya ngalamun keras suara niki kurang ajar, kurang adab. Sebab niki ruwet. Niki juga pelajaran buat yang pelungguh. Namun yang ngeraos niki kan cesak hormati niki nit kanggo angkat suara belik lalu. Jangan kau mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Ketika turun ayat niki, Sayyidina Umar bin Khattab memang dengan niki ye ikhlas suareun beliau. Ya memang secara khilqian, secara penciptaan niki ya keras suara. Lamun bedaitkan cara Rasulullah niki berusaha ada ndek bae niki angkat suara. Dengan niki. Dapat niki
entan tetaja di si Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain niki la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Dendek pada empoh nabi mara antam pada saling empoh antara kamu pada manik Allah. Dendek te empoh nabi kan Muhammad langsung mara antam sampoh batur. Lar sini lar lo bahasa cara yang belum. Makin doang misalnya ki Ustaz Jumaili Jumaili kan kurang ajar, Ustaz udah dengar bahasa niki. Atau mana-mana bapak namun dek milik dari Ustaz niki Pak Jumaili. Mu Nabi Muhammad niki langsung sebut niki Allahumma sholli ala Muhammad misal mana-mana sebut kembali kena Nabi Sayyidina. Niki aran adab. Adab niki ini didepankan daripada perintah. Contoh niki lai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenyangkan Nabi sungkan penyungkanan ia tak nak meninggal. Subhanallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki walaupun nak meninggal niki ndik tinggalan searah sembahyang niki. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, pada sembah Tuhanmu sampai datang searan yakin. Nabi kena yakin niki maut. Nabi sak paling yakin terjadi kan mati. Mut merari niki ndik yakin tatua tundik nak jadi jodoh. Tatua tundik merari enda. Lagu lamun yak mati niki saya ndik mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustaz Jumaili, makin juluk nih, lagu ayat doa. Sampai niki beliau mencontohkan niki, tiang pelugu sami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah tiang pelunggum, uswah tiang pelunggum, teladan tiang pelunggum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukdin dik jelap niki terpengaruh arak dengan datang ngonek-ngonek niki aneh laun aku jadi wali yuninan. Pokum sabek kepeng 3 juta bau muh tamatan sembahyang sideng kah wa sembahyang. Arak niki ndek wali niki walid badi niki. Kemen sengan niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyakan sungkan lagu ndek pulih hidap ndek kuat jari imam dulu niki tantih si para sahabat. Mu gedeng Nabi kan niki Kanjeng Masjid Nabawi sekedar niki jarak adalah tembok. Tembok jarak. Wangsit para sahabat. Adin Abu Bakar Siddiq paham bahwa Nabi hadir. Paham Abu Bakar Siddiq langsung mundur beliau. Surut. Yang dawakan Nabi jadi imam. Nabi pengadil so ibqi makanaka. Tetap tidak mundur pengadil Rasulullah niki. Perintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki untuk tetap menjadi imam. Lagu Abu Bakar din kayun tetap mundur. Banin ye tahun bani niki ingkar oleh perintah. Perintah si Nabi tetap jadi imam lagu ndien mati. Tetap mundur doang. Terpaksa Nabi niki menjadi imam dalam keadaan beliau sembahyang dengan melinggih. Sedangkan makmum niki sembahyang ngadeg berdiri. Ia jadi dalil kanggon niki sembahyang imam melinggih, makmum ngajeng. Selesai sikit sembahyang yang pun Abu Bakar kembe ndik mati. Muksurum tetap jadi imam, angkam ndik pati. Padahal apa samuk perintah wajib hukum ini. Lamun Nabi merintah wajib. Au kembe niki ndik mati Abu Bakar Siddiq, napi jawaban Abu Bakar Siddiq, la yambagi li ibni abi Quhafah ayakuna imam wa anta fihi ya Rasulullah. Ya ndik cocok, ndik pantas anak amakku Quhafah. Iaran bapak Abu Bakar Siddiq
Abu Kuhafah, Amak Kuhafah. Ia jarang sawikan niki biasa lamun Umar, jarang bapaan Khattab, Umar bin Khattab. Lamun Utsman Affan, jarang bapaan. Yang perempuan Utsman bin Affan. Lamun Ali Abi Thalib, lamun Abu Bakar alhamdulillah siddiqnya gelar beliau Abu Kuhafah. Yaran saya ngansar Abu Bakar Siddiq, pada Siddiq kan bapak Abu Bakar nenten. Ya gelar beliau Siddiq niki. Lamun aran bapaan Abu Kuhafah. 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 Ndek cocok anak amak Kuhafah jadi imam pelungguh jadi makmum ya Rasulullah, ndek cocok. Niki adab. Makan dia kesalahan walaupun sa ingkar oleh perintah kalau niki kemben saya ngan adab lebih depan daripada perintah. Adab. Yang pun para ulama kemudian bab-bab fikih niki luwe membahas mengenai adab. Misal dalam bab fikih niki terbahas imam lamun inggas sembahyang salam niki sunnahan aden sak napa niki ngepot berbelok kembet aden sak kabah lai sebelah kiri makmum lai sebelah kanan. Sunnah bahas dalam fikih. Assalamualaikum niki mut ngengok napi setelah niki berbalik arah ndek hadap jamaah lagu Ka'bah li sebelah kiri makmum li sebelah kanan kecuali lamun imam niki li raudah taun jarima li raudah taun jari imam saya nggak lamun ya ngepot balik kanan niki kirin Ka'bah kanan niki jamaah makmum lagu murin niki Nabi Muhammad kubur kurang ajar paniki. Ndik lamun li raudah saniki ndik belok ndik balik kanan. Lagu balik kiri. Ka'bah lek kanan, makmum lek kiri, Nabi niki kubur Nabi niki lek julu. Niki ruwentan sa kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ndik tanda ngepot kadang lamun jadi imam lek niki sa raudah. Dengan raudah niki kan nomor andang kiblat niki kiri tau makam Nabi, kanan tau raudah. Nabi yang dah terbahas li ulama fikih niki lain masalah mbe andang mayit niki lamun kenyakan tersembahyangan. Mbe andang ulun terbahas si para ulama niki. Lamun papah taun nganjeng niki dengan sesembahyang atau imam atau sembahyang mesaan niki hadis sudah mengatur sunnah lamun laki-laki niki sak meninggal aden salik toa kentaut papah toa kentaut nganjeng imam atau dengan sembahyang mesan. Lamun sak bini niki meninggal lai panggulnya lai masalah dapat niki tungkil tau nganjeng niki sadar perbedaan. Kan niki hadis. Lagu embe yang andang ulun niki arak terjadi perbedaan pendapat ulama. Lamun dalam kitab-kitab hasyiah niki terjelasan lamun laki-laki sehingga angsa toa kentaut nganjeng deket ulun mu tu andang ulun kiri andang ulun. Kembe niki aden sak kerasan kanan. Lamun nganjeng niki ulu andang kiri berarti biluan kanan niki oleh tawak ngejok nain. Dengan sunnah tayamun niki kanan niki. Lamun nine sak andang ulun kanan, kemben saya lamun tongkil niki keras kanan. Lagu sebagian saat lain niki ulama Yaman biasa niki baru ulama Mesir ulama Syafi'i dari Mesir mengatakan membagi barat mak niki lagu lamun ulama Yaman sebagian niki dalam kitabnya Syekh Ismail Zain
yen laki maupun bini jenazah niki tetap tu doang ngandang sehingga salamun lek kubur kan itu doang ndek tebedan be andang tetuka ya lasa daya doang ngandang kanan doang ngandang. Nah, demikian pula kenyang kesembahyangan bahasan beliau. Aden sa kanan atau ulu. Sekedar imam doang tetap nganjeng niki lai doakeun lamun laki, lai tungkil lamun nina. Niki beda pendapat. Embe sak niki sak silak be niki lawan idang pegejuh lawan deketan be nia tu mamu nin datang tanggo rusak lain niki embe nina mamu miandang ulun daya lauk adang dengan terbalik. Datang waktu tanggo rusak lain niki embe andang oh balik niki kaya penang jem mayat niki. Lawan turus lawan luian lagu ulama yang mengatakan bidan lamun mame niki tuan dan ulun lamun nina tuan dan ulun. Lamun baru saulek Yaman biasa niki tu doang dan ulun. Kecuali bahasan para ulama niki lamun tesembahyangan lai Masjid Nabawi. Lamun lai Masjid Nabawi sa yen nina maupun mame tu doang dan ulun. Kemben saya ngalamun ti andang ulun batik nain niki andang kubur Nabi lamun raudhah tahun sembahyangan niki. Saya niki tak kubur Nabi maka ulun selapu andang niki. Kemben entan sa hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya si agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasan para ulama memang tahu sak paling mulia li atas bumi lai zahrul ardi niki arak telu sak tahu paling mulia Mekah, Madinah, kanca Baitul Maqdis, Palestina. Ia paling mulia telu lamun li atas bumi. Lagu lamun bawa bumi kubur kena niki lebih mulia Madinah daripada Mekah. Kubur Baqi lebih mulia daripada kubur Ma'la. Lamun li atas niki ibadah lai Masjid Haram lebih afdal daripada lai Masjid Nabawi. Keben saya dengan pengadikan Nabi salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal Masjidal Haram. Supuk sembahyang sak tegawe di masjidku ini bahasa Nabi pengandikan beliau lebih afdal daripada 1000 sembahyang lain tahu sak lain kecuali li Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah, lebih baik daripada 100.000 sembahyang li tahu sak lain. Maka yang paling utama sak pertama ini adalah Mekah 100.000, Madinah 1.000, Baitul Maqdis 500. Muteliti niki dari segi sejarah kembek niki ampun sak marak niki tante peringkat oh ternyata niki berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi laki lai Mekah 53 tahun. Lai Madinah kenyangkeun sa Isra dan Mi'raj. Ya ampun mulia jarin sehingga wahara nikuan telai si Rasulullah. Li Mekah niki ye tahun meru Nabi pira
53 tahun, 13 tahun dalam masa kenabian. Dengan beliau niki tahun hijrahnya kan berumur 53. Angkat dari nabi akan berumur 14 tahun, 13 tahun kenabian, 13 tahun berdakwah di Mekah, di Madinah 10 tahun. Ya pun nomor 2 kediaan niki di Madinah. Ieu niki ibadah. Lamun niki seribu laik Madinah, 100.000 laik Mekah, lamun dengan sak bejulang jok Mekah, yana jok Madinah, lamun tujuan masjid doang niki rugi. Yang tinggalan 100.000 yang palek 1.000 rugi. Berembe menu, ya put lamut lumbar Madinah oleh Mekah, endek teniki ya tujuan ziarah jok masjid Nabi, jangan waktu solahan tahu. Lagu yat boyak ziarah jok sak paling solah, sak paling abdol, makhluk sak paling mulia, yaitu ziarah jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru niki masuk akal. Lamun ziarah jok Masjid Nabawi, sedangkan di Masjid Haram tahu ndik masuk akal. Lihat bilin Masjid Haram sak 100.000 niki, mau yat tinggalan, yat boyak niki masjid sak 1.000 rugi. Lagu makin niki ndik sekedar niki, yat ziarah ti Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan denara niki sauntung beli. Kedemen dengan salik Mekah Madinah menu keluar mohon pahala. Enggih lamun solah pegawaian. Lamun lengek pegawaian niki ini kebalik kebelah rugiin masih. Kemudian sengan lamun pahala berlipat ganda, dosa pun berlipat ganda. Marak dengan niki keluek gaji untuk Korea unin, nggih luek gaji lagu pengeluaran niki masih luek. Niki kedian gaji, kedian sit bau terbelanja 1.000 rupiah. Di Mekah makin niki sereal doang niki dit bau belanja. Beli Pepsi kan 3 real aja niki. Sereal doang 4.000. Niki lah 4.000 kan niki besuh tuh. Kelor pentol wah 4 tunjuk mau sa beli-beli. Kocet-kocet niki mau balu. Dia memperombok malik. Amal di Mekah niki dit mau. Saya nggak sadiki. Iya masih niki. Dengan sak gawe solah doang di Mekah untung lagu lamun gawe lengek lemak timbang berat pahala berat dosa seimbang. Beli seton pahala lagu dosa masih bertonan kan seimbang. Niki sekintal pahala lagu dosa masih kintal-kintalan kan niki ada seimbang. Ya ampun lamun Sayyidina Umar bin Khattab beliau lamun lumbar umroh niki ndien kayun sak ngonek-ngonek meru niki di Mekah beliau. Pertama takut baru niki lamun gawe lengek niki beliau dosen, kedua niki takut nih telang haibah hormat nojok Ka'bah. Jangan lamun girang lalu serius niki biasa setengah. Mikir beliau niki. To al-Mukarram Tuan Guru Abdullah ande luah niki selapu dengan niki lagu belum biasa sim serius man. Jangan sagirang serius. Lagu ande sugul belum niki subhanallah niki. Ndik nek teman ndik tebeng niki injak tanah semaskeun ki topo niki semakeun niki ukuran mak niki maka marak baru niki lamun batur-batur salapi niki mun silik berniat lalu ziarah ojok Madinah kembe lalu ziarah jok makam Rasulullah din kanggo ni. Kemben dengan Nabi bahasa la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Nabi bahasa dia kanggo paksa diri berpergian kecuali kepada 3 masjid. Masjid Haram, Masjidku, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Din wah bahasa kena ziarah jok kubur kaku lemak din wah din kanggo bahasa niki. Maka niki lamun keumuman marak niki terjawab si para ulama Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki Al-Yarham niki menjawab salah sekalian niki searan keistisna pengecualian niki harus senarak sak terkecualian
hadis makin niki den kanggo pada lampak den kanggo paksa diri berpergian kecuali ketiga masjid lamun tasak mustasna minhu niki adalah salapu tau niki ndek mungkin tepang kemben berarti ndek kanggo ya sekolah jok keluar ndek kanggo ya jual beli kecuali enggak dek lampak hat lu niki doang lan dinarak dengan kena meni selapu dengan kena kanggo berusaha jok keluar berarti ndek selapu tau niki napi niki pengecualian berarti masjid dendek paksa diri berpergian kepada masjid-masjid kecuali 3 masjid baru tepang makna. Lamun telumar jok masjid niki misal melihat lalu kojok masjid Islamic Center lagun jarak kepeng kediki berutang jok tu mekar basep nin kanggo paksa diri niki bani angkat mekar si melumad masjid din kanggo enggak niki ruan paksa diri dendek jok napa niki masjid Kubah Mas masjid Istiqlal ndek lagu lau mek paksa diri mek lumbar jok Mekah niki sila kanggo paksa diri lumbar jok Madinah ndek tak sugih lalu niki lagu arak kelebihan nikah hayak berdaftar kanggo ndakat paksa diri niki ndek wah terbahas mengenai kubur. Lamun jawaban niki ye jadi alasan dek ngangguan ziarah jok kubur Nabi dengan alasan hadis niki ndek tepeng pemaknaan hadis kance keadaan kecewaki yang terjadi. Jangan baru niki lamun dengan lamun balak dengan niki jok Madinah dengan niat ziarah jok kubur Nabi berembe baru lamun dengan Mekah jok Madinah lamun niat ziarah jok kubur jok masjid Nabi doang rugi. Wah Mekah tahun 100.000 niki mohon pahala mu segera yang ziarah jok sakedia. Lagu lamun niatan ziarah jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzarani ba'da mauti wajabat lahu syafaah wajib terima syafaah. Ieu samut harapan. Kaman zarani fi hayati marak-marak misal muziarah kenyaga masih hirup. Yang pun berbahasa niki para ulama kembeen lamun li dalam kubur sak lebih afdal kubur Baqi saarak li Madinah daripada kubur Ma'la saarak lai Mekah. Kembeen sengan sak kubur Baqi niki mujawaratul Habib ia bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengan kubur Nabi niki lai Madinah bertetangga kance kubur Baqi bertangga dengan kubur Nabi. Sedangkan Nabi niki memerintahkan tiang pelunggum untuk memberikan hak tetangga niki lebih pejuluk tetangga daripada dengan luar. Bersedekah lebih baik kepada tetangga. Saling tolong kepada tetangga. Rasulullah tentu lemak niki ya lebih entan ya syafaatan niki tetangga juluk yaitu kubur Baqi daripada sak lain. Yang pun 70.000 niki oleh kubur Baqi lemak niki yang tamu surga tanpa hisab. Arab pira 70.000. Oh ada sak mati lemak kubur Baqi niki belum tentu masih. Dakak niki tau meninggal. Lamun salah pegawaian sengan 70.000 niki masih yang tertiring si dayang-dayang 70.000. Ndek niki 70 pertama lagu pengiring oleh niki. Lamun 70.000 kali 70.000 pira miliar niki. Pira? 7 kali 7 40 siwa 5 miliar kurang 100.000. Insyaallah mau tatama niki. Angka ya pun ziarah jok Baqi di Assalamualaikum. Nah, ia bahasan ulama endah niki isi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buqah sebidang tanah yang menyimpan jasad Nabi yang mulia lebih afdal, lebih agung daripada Ka'bah. Lebih agung daripada arsy. Kembir, sengan sak nempel dengan jasad makhluk yang paling agung,
yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum baru Mekah lebih afdal daripada Madinah, lagu makom Nabi niki sak tahun simpen Nabi niki lebih mulia. Sehingga nempel ka jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun layak niki gurun tiang Allah yarham niki li Mekah, Syekh Abdul Fattah Rawah Al-Makki. Beliau gurun tiang niki ahli paraid. Arak kitab beliau membahas mengenai paraid dan alhamdulillah tiang tamat li beliau. Kemudian beliau juga niki karang kitab haji manasik. Pertama kitab beliau niki Al-Ibsah aran fi manasikil haji wal umrah syarahan Idah Imam Nawawi. Dan alhamdulillah juga pirkali tamat beliau. Arak kitab beliau ndek man tercetak masalah haji niki soal jawab. Berdua dia niki ndek man cetak ndek man tahun niki diperbanyak. Niki juga sudah yang tamatkan. Lagu beliau niki kenyangkeun sak meninggal lah. Kenyangkeun sak meninggal malam Selasen beliau meninggal. Dan kebanyakan para aulia niki luwih meninggal malam Selasa jelo Selasa. Luwih para wali-wali Allah sak meninggal niki li malam Selasa jelo Selasa. Waktu niki beliau sampun lingsir gati. Tahu pengajian beliau niki laik babus salam. Lai dulun Ka'bah babus salam, nenten man perluasan marak mangkin. Beliau waktu tiang datang tahun 90 siwak niki wangkah tahu lampak kursi roda. Tok gedeng niki lai hujung. Maka begentian para santri-santri beliau niki lamun sendikman maghrib ngantih le dekat Maulid Nabi. Laun tetatung si bija niki terlepas niki sambut si murid beliau santri jauh niki ke Masjid Haram sembahyang maghrib ngaji sampai isya, kemudian selesai sembahyang isya malik tedaan niki dorong niki lepasan doang niki mut wah lepas niki li dekat napa niki Maulid Nabi mut lepas mut bilin niki laun terjemput si bija malik mulinggi ni mut kuncian niki kotiroden niki mulinggi niki antih terjemput. Ya doang sampin lingsir niki beliau adik sak mati ngajahan basa. Niki himmah beliau. Pira wagdait niki Syekh sak himmah aralan Sayyid Ahmad Ruqaim Allah yarham niki subhanallah. Sampin niki nyangkeun sak tersuruh istirahat si mudir salat yang kah ngajan niki besermin beliau dimilin kah ngajahan. Lagu sangat sin lingsir. Beliau waktu niki malam Selasa cerita niki dulu udah kasang ngebang jangan salah mun ndek man tutuk cerita niki laun berutang. Malam Selasa niki Habib Umar Al-Jilani. Biasanya sampai jam 11 malam. Mundek masuk pengajar di telepon isi bijen Syekh Abdul Fattah. Ninggal Syekh innalillahi. Tetantih das. Murid-murid sak biasa dengan di Indonesia niki sila li gedeng li hujun dekat Maklar hujun niki. Jatuh gedeng beliau. Tetantih sendeen mana terjauh ojok Madinah. Jauh kembali pun jauh Madinah padahal gedeng beliau dekat Makle. Meninggal ni kita jauh Madinah kembali sehingga beliau sendikman meninggal berwasiat. Nabi berwasiat niki lamuk mati niki jauh kojok Madinah adik temakaman lek baki
adik sak bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ye basen beliau. Lagun deman terjauh niki kemben, sengan murid-murid dulu deman datang selapun. Antih dulu. Maka tiang selesai jam 11 niki pengajian kecer batur-batur niki oleh Sarek Sitin langsung ojok hujun jok gedeng beliau niki sekedar nok siruk kendang dit mau sembahyang sangat tantih si ambulan. Siruk teraka niki langsung terjauh niki jok ambulan niki projok tipa Madinah. Temakaman niki li Madinah. Meninggal di Mekah 450 kilo lain terjauh niki untuk temakaman si ambulan niki lai Madinah. Kembali niki cengang sak bahasa niki baru melet niat bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sorban beliau niki tiang temu. Alhamdulillah. Wah robek-robek makin. Tunas pada di kejok beliau Syekh Abdul Fattah Al-Maki dan selaku guru-guru tiang niki salik Mekah di Madinah mapoli tau sambembe niki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih niki aran sanad ilmu nggih. Jadi lamun ngajah niki arak sanad. Bani ente ngajah manasik haji umroh. Mbet temu ilmu niki sanad ya. Mbet temu ini pengalaman lagu darak sanad niki kurang barokah masih. Dengan rantai sanad niki penting. Sanad penting. Sanad ilmu langsung tipa pengarang tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih terakhir Bapak Ibu makin masih bulan Syawal dikman matur baru minal aidin wal faizin wal maqbulin. Napi artin mohon maaf ndek iya artin. Ndek iya artin minal aidin mudah-mudahan tiang pelugu sami termasuk dengan said dengan dua arti pertama dengan sak berhak dikatakan melaksanakan Idul Fitri. Saya sak berhak Idul Fitri niki yang laisal idu liman labisal jadid walakinnal idu liman taqwahu yazid. Bukan Id itu untuk orang yang pakaiannya baru, tapi Id itu adalah untuk orang yang takwanya bertambah. Maka berdua niki minal aid mudah-mudahan termasuk dengan sak berhak berlebaran yaitu orang-orang yang takwanya bertambah. Atau dalam arti harfiahan aid kembali, mudah-mudahan yang pelugu saya termasuk dengan sak kembali suci kembali fitrah. Wal faizin mudah-mudahan yang pelugu saya termasuk dengan sak faiz dengan sak menang dalam perang kita melawan hawa nafsu. Wal makbulin mudah-mudahan tiang pelugu sabi termasuk dengan sak terima ruan puaseun amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Perumbuk niki malik kena mohon maaf lahir dan batin. Lain niki dit artiin lagu lain. Yak tunas mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu temapan nggih lamun rak salat tiang nggih. Alhamdulillah. Pelunggup sandikman maafan dan pada-pada nggih. Nggih angka pada-pada bener saling memaafkan. Hadir sak kosong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahir wa batina
واحشرنا في زمرته وفي تحت لوائه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ولا تحرمنا من شفاعته في يوم القيامة اللهم يسر علينا أمورنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا واقضي حوائجنا واشفي أمراضنا ومرضاتنا واقضي ديوننا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين توفنا وأنت راض عنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا زدنا علما ووسعنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائبا بلا زوال ويا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.